मां प्यो का एहतराम करो। मां चंड मारे उन्हें क्या मां जी लुत्फ नहीं आया जुत्ती मार चुको। मावा जुत्तियां नहीं मार दियां, मावा सिर्फ प्यो ये वेखते हैं कि असी इन्होंने इतना पालिया यार जदों साडी वारी आई ये बदलते नहीं गए। ना उन्होंने तुहाडे पैसे की लोड़ है ना तुहाडी किसी शय की उन्होंने लोड़ है, सिर्फ वो अपने औलाद कोलों वफादारी मंगते, मोहब्बत मंगते और शफकत मंगते। और रब ने भी कुरान में फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों मां प्यो दे सामने शफकत मोहब्बत उल्फत दे बाजू बिछा दो, दिलों बिछाओ। इंज नहीं करना कि जिवें मुलाजिम अपने अफसर का एहतराम करता, ना ना दिलों अपने मां बाप के सामने झुक जाओ। तो फिर जदों अज उन्हां दी वारी आई तो तुसी की करना है? बाबे का दिमाग खराब हो गया, मां दी अकल चली गई, मां बड़ी डाडी मेरी जनानी नाल लड़नी, ना ना वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह जदों मैं हाथ च पेशाब चुक के ते टुर पाउंदा सी ते मेरी मां खस लैंदी सी ते मेरी मां नू कदी मेरे पेशाब कोलों बदबू ना आई। आज लोग मावां कोलों बदबू आंदी, लोग नुकरानियां रखी होंदियां। हाँ जी, ओ नुकरानी मैं दवाई दे दी है, मैं कहा दे दी ने पुत्रा तू आप मां की खिदमत कर, तू फिर कल की तवक्को रखदा तेरे पुत्र तेरे नाल इंज करनगे। मेरे वाले साहब मैनू ना ये जी गल्लां सुणांदे रहंदे सन ताकि इलम एक बड़ा खुमार होंदा तुहानू पता। मैनू कहंदे सन हाफजा, मैं कहा जी, कहण लगे एक बाबा बुढ़ा होया ते उन्हां दे घर दी दीवार उत्ते कां आ बैठया। वो अपने पुत्र को पुत्रा इंज करके कहंदा पुत्रा ये दीवार उत्ते की बैठया? और कहंदा अब्बा जी कां। थोड़ी देर बाद फिर पूछता है बाबा ए पुत्रा ये की बैठया? उन्हें कहा अब्बा जी कां। और फिर पूछता अब्बा जी ये की बैठा? पुत्रा की बैठया? कहने लगा अब्बा जी तुहानू समझ नहीं आती, दसे जे कां वे। ते कहंदे नो बाबा रो पिया और कहने लगा पुत्रा तू निक्का जिहा सी, मैं तेनू मोढे ते चुक के लै गया बाहर, इंजा हुण कां बैठे सी, तू मेरे को 100 बारी पूछा मैं 100 बारी जवाब दिता, तू यार तीसरी बारी थक गया। इंज लोग अजकल मां बाप नाल कर। मेरे वाले साहब कहते सन एक बंदा अपने प्यो नू चलिया पहाड़ तो धक्का देन, उन्हें कहा किधर ले जा रहे हैं? उन्हें कहा अब्बा जी तुसी घरे च आराम नहीं करन देंदे, मैं तुहानू अज पहाड़ तो धक्का देना है। कहंदे नो बाबा कहने लगा पुत्रा केड़े पहाड़ तो? उन्हें कहा फलाने तो। उन्हें कहा ना 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 फलाने तो ना देवी, फलाने तो दे। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा मैं अपने प्यो नू उथों धक्का देता सी। मेरे आका ने फरमाया सही हदीसा में मौजूद है, फरमाया हर गुनाह दी सजा अल्लाह मुअख्खर कर देगा, दुनिया ते नहीं देगा, क़यामत या माफ फरमा देगा। फरमाया जिन्हें मां बाप दी नाफरमानी की थी ना, जब तक अल्लाह दुनिया ते उन्होंने सजा नहीं देगा उन्होंने मौत नहीं आनी। हाँ जी, लोग अपनी मावा नू कहते हैं भौंकदियां। हाँ जी, प्यो नू पता नहीं की बकवास कर रहे हैं लोग। ते जेड़े जेड़े मां बाप, मैं तो नहीं समझ सकता तुहाडे विच कोई गुस्ताख बैठा, जो जा मर्जी होवे मां बाप जुतियां। मेरे इस हालत ही मेरी सफेद दाढ़ी सी, मेरी वालदा इत्थे लाहौर आए थे, उन्हें मैनू गुस्से होके कह लगे मैं तू जानदा है चंड में मार। मैं कहा जी चंड का मजा नहीं आना, जुत्ती मारो। मावा जुतियां नहीं मारती, आस पै कह लगे मैं तेन जुत्ती तो नहीं मारनी। हाँ जी, तो मैनू मैं नमाज लेट कर देव तो कह लगे नमाज नहीं है पढ़ी। और मैं जी पढ़ना मैं पढ़िया कि तुसी पढ़े हो? कह लगे मैं पढ़ी हुई था ना, लेकिन नमाजा वेले नहीं होनी। तू मौलवी तेनू बनाया किसने? तू ये दस, ये गल मैनू मां ही कर सकती कायनात इस हालत तेनू मौलवी बनाया किसे? लेकिन मैं हुण उठ के कहां जी मेरी दुनिया नारे लांदी हादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद उस्तादुल उलमा, ते मेरी मां मैनू ये की कर रही? मैं कहा ये कायनात इकबाल दी मां मरी ना, तो इकबाल रोया। इकबाल कहने लगा सारी दुनिया मैनू कलंदर लाहौरी ते कवेगी, मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक ते कवेगी, लेकिन बाली हुण मैनू किसे नहीं कहना। बाली मैनू कहने वाली दुनिया तो चली गई, वो मेरी मां ही सी सिर्फ कायनात। अपने मां बाप की इज्जत करो। मां बाप के कोलों बदुआवां लैके लख कोई पीरां कोल तवीज़ लवे, ओ जी हजरत जी बड़े हालात खराब हैं, मैं आखा मां प्यो की खिदमत करो। ये मेरे आका ने फरमाया अता एक वक्त आएगा अता रजुलन इमरातहु व हक्का उम्महु, लोग अपनी जनानियां दी इताअत करनगे, मां बाप दी नाफरमानी करनगे। वादना सदीकहु व अक्सा अबाहो, लोग यारां नू करीब करनगे, मां प्यो नू दूर कर देंगे। कहणगे अब्बा जी आप बैठो उधर, मेरे दोस्त बैठे, आप उधर कमरे में बैठे, उधर बैठे। यानी खलल पा देता बाबे ने, पैंट पाए हुए दो दोस्त आए, बुढ़ा बाबा तय बंद बदे हुए आ गया प्यो दे पुत्र दे कमरे,
تو کہتا ابا جی تسی ادھر بیٹھو 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 ادھر میرے یار بیٹھے او میں کہا کیڑے تیرے یار اے بابے دے تحمد دا ہی کمال ہے پھٹے ہوئے کپڑے دا تینوں ایڈا پڑھا کے تے پینٹ پوا دیتی آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یاراں نال بیٹھ جائے کیونکہ تیری توہین ہو گئی تے بابے تے تحمد بدیا تو پینٹ پائی واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس آ میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دی تشریح تے بہت لمبی چوڑی آخری ماں دے نافرمانہ نہ لوگ ماں نہ بہو نافرمان ہیں اج کل بہو ایک صحابی نے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آئے عرض کیتی حضور میں اپنی ماں نو موٹے تے چاہ کے حج کرایا میں اے جے تتے علاقے چوں آیا بھائی گوشت بھی سٹیا جاندا تے او بھی بھج جاندا میں اس نو موڈے تے چاہ کے حج کرائے سارے ارکان میں موڈے تے چاہ کے کرائے تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی حدیث نقل کی تھی حضور نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کہ نہیں کیوں بس ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی کدی جو مرضی ہو کرن گھروں کاٹ دین کی کہے گا جی پترا کو کاٹ دین گا جتوں مرضی کاٹ دین کہا بابا تیرے ہی ہے سارا کہنے نہیں یہ تو میں کمایا انتا و مالو کا لے ابھی کا ایک صحابی آئے نا عرض کی تھی حضور اے میرا پیو میرے کو مال منگدا اے مال تے میں کمایا حضور نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابھی تو مال نہیں گلا کرنا تو بھی تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا تیرا کچھ بھی کوئی نہیں